Tara, game! Ang hinahanap na card ay star. 2 stars. 1 star. 2 stars. Question. Huh? Okay, next round. Ang hinahanap na card ay moon. 2 moons. 3 moons. 2 months. Question. Okay, last round. Ang hinahanap na card ay sun. 1 sun. 1 sun. 1 sun ulit. 2 sun. 1 sun. Question. Paano ba yan? Talo ka. Nagustuhan nyo ba yung laro to? Tara, laro na tayong Lars Party sa WePlay.